كلنا Ils ont eu un changement d'entraîneur. C'était le départ assez difficile. Et aujourd'hui, ils se retrouvent devant dans le وكانت championnat, بالنسبه dans le له haut de الموسم tableau. كان بادئ وحش جدا زي ما حضرتك ما عارف ودلوقتي من الاوائل اللي في الدوري. Parce que l'entraîneur a pu développer un style de jeu. Il faut un peu de temps aussi au coach pour développer un style de jeu. لان المدرب عمل لهم شكل وبقى ليهم شكل في الملعب واتأقلم بسرعه مع اللعيبه ومع الجو وده اهم مدرب حاجه. نادي ايه؟ نادي الاسماعيلي. مارك فوت. مارك فوت. مارك فوت l'entraîneur. Alors je dirais que nous, il nous faut aussi un petit peu de temps avec Kamel Abouali, moi-même, pour donner un style de jeu à El Masri à moyen terme. C'est ça l'objectif, de remonter au classement et donner un style de jeu efficace et attrayant et spectaculaire. هو ده اللي هيحصل الايام اللي جايه. انا ومستر كامل ابو علي هنشتغل ان احنا نرجع النادي المصري تاني للترتيب لفوق في الترتيب، وان يبقى ليه طريقه لعب معينه يتعودوا عليها اللعيبه برضه، ويبقى ليه ستايل في الملعب ويبقى ليه شكله. يعني ما يبقاش الشكل ده في اي نادي تاني غير النادي المصري معروف بالشكل، طريقه لعبه ليه شكل في الملعب، وده اهم حاجه هنشتغل عليها الايام اللي جايه دي. جمهور النادي المصري Le public du club de Masri. جمهور كبير. Un très grand public. ولكنه متعصب لفرقته زيادة. Mais ils sont très nerveux, ils sont fidèles à leur club, mais fidèles de plus, quoi, vous savez. Ils adorent leur club, ils sont fidèles. ده أمر يعني يبسطه ولا يزعجه؟ Est-ce que ça vous dérange ou ça vous rend content? Oui, c'est bien, c'est aussi un des motifs de ma venue. وحاجة من الحاجات اللي طبعا بسببها أنا اتواجدت هنا. C'est plus intéressant de jouer dans un stade plein et El Masri a un gros public, un grand public. Donc c'est plus motivant pour les joueurs et l'entraîneur de jouer dans un stade où il y a des spectateurs. Et ça motive énormément. Et j'ai vu plusieurs matchs sur vidéo à la maison. C'est un public qui est motivé par le jeu de venir au stade et c'est motivant. Pour un entraîneur, c'est bien. Il y a une pression supplémentaire, mais c'est une très bonne pression. طبعا انا عارف ان في كل الضغط اللي موجود في النادي المصري وبالنسبه لجمهور النادي المصري، بس اهم حاجه في كره القدم زي ما حضرتك ما عارف مدرب عشان يعلى لازم يبقى فيه جمهور كتير، وكويس لما بتلعب اي ماتش والاستاد بيبقى مليان لاخره والناس تبقى واقفه تتفرج على الماتش كمان من بره. انت تحت ضغط بس تحت ضغط لذيذ برضو جدا، كويس بالنسبه لاي جهاز فني بيستلم مهامه في نادي شعبي ونادي جماهيري زي ده، وكويس كمان للعيبه بيقدر يساعدهم على صناعه نجوميتهم في مكان زي ده، وصناعه نجوميه الكوتش اللي بيبقى ماسك الفريق في الوقت ده طبعا، يعني عشان جمهور ونادي شعبي وجماهيري العين عليه، ملايين الناس بتستناه، الجمهور دايما مخلص معاك في كل المباريات. حاجات بتضغط عصبيا بس ضغطها لذيذ يعني. جميل. هو تولى التدريب في منتصف الموسم. هل هذا الامر بالنسبه له امر طبيعي؟ هل هو تولى قبل كده اي فريق في منتصف الموسم وبيعتبر تولي التدريب في منتصف الموسم ده يعني بالنسبه له شايفه ايه؟ Bon, vous avez commencé la mission avec Masri dans pas depuis le début de la saison, vous n'avez pas fait la pré-saison, vous n'avez pas fait le début de la saison. Vous êtes venu voilà, lorsque le championnat a commencé déjà et on est maintenant à 50% du championnat et vous recevez un club. Est-ce que ça s'est passé avec vous avant de recevoir un club? خصوصا ان هو ما ساهمش في اختيارات اللاعبين. Et c'est pas vous en plus qui avez choisi la plupart des joueurs, surtout. Oui, ça m'est déjà arrivé, ça. J'ai déjà connu ce genre de situation. Quand j'ai repris la GSK, par exemple, je suis venu à mi-saison. Je suis un habitué de venir comme ça entre les pauses. J'aime bien. Pourquoi? J'aime bien parce que il faut donner une nouvelle ambiance. لازم يعني محتاجين الروح الجديدة. أي فرقة تغير الكوتش اللي يجي محتاج يعني إنه يعمل امبيونس جديده، يعني روح جديده او مش عارف اقولها لحضرتك ازاي بس يعمل جو. Les joueurs ils ont un recul du départ de saison parce que le départ de saison ils sont toujours motivés, hyper dynamiques. اللعيبه دايما في بدايه الموسم بيبقوا كل واحد اشتغل في فتره اعداد جامد، عاوز يبتدي الموسم صح، عارفين ده كله. Il faut recréer une discipline et un esprit d'équipe. Et c'est bien quand le joueur est en bas de le monter. C'est plus difficile de garder le joueur quand le joueur est au top niveau, de le garder en haut. C'est plus facile.
quand le joueur est moins confiant, moins de confiance, moins fort, de le monter. ودي حاجة كويسة عشان دايما لما بتيجي في منتصف الموسم أول حاجة بتستلم فريق طبعا بيبقوا اتعودوا على ستايل المدرب القديم، على الروح اللي كانت موجودة، بتبتدي تخلق روح جديدة، بتبتدي تخلق جو جديد للعيبة. والممتاز كمان ان دايما اي لعيب بيبقى تحت ونفسه يبقى نجم هيعرف يعني يبقى نجم مع الكوتش. بس اي واحد ده سهلة جدا، بس اي واحد نجم صعب جدا ان انت تخليه محافظ على نجوميته دايما، ولازم تبقى فوق دماغه على طول يعني وكده. وشايف يعني انه لا بالعكس. بالعكس. ده اول تدريب للفريق. Ça, c'est le premier entraînement, le premier jour de l'équipe. ده اول تدريب. ده اول تدريب. ده اول تدريب. يا كابتن. ده اول تدريب. جميل. طيب يعني وانا برضو عايز استغل الفرصه وهو موجود. هو مع الاسماعيلي تعادل اعتقد في القاهره وكسب، او العكس، كسب في القاهره في الاسماعيليه وتعادل هناك. Contre Ismaili, vous avez fait match nul ici et vous avez gagné là-bas ou le contraire? Non, on a gagné 2 fois Ismaili. On a gagné 2 fois 1-0. المرتين. والاهلي؟ Et Ahli? Le Ali, on a fait match nul au Caire et gagné 1-0 à... كسبنا هناك في القبائل 1-0 وهنا طبعا ماتش 1-1. On a fait 10 points sur 4 matchs. عملنا 10 نقط في 4 ماتشات. في 4 ماتشات. شايف ايهما افضل من وجهه نظر الاهلي ولا الاسماعيلي اللي هو قابلهم؟ De votre point de vue, quelle équipe est meilleure de votre point de vue, Ahli ou Ismaili, parce que vous avez joué contre eux? Je vais répondre comme dans les équipes de sport. هرد زي طريقة الناس بتوع الرياضة. Le sport, c'est une vérité du moment, c'est-à-dire une vérité de la forme des joueurs. الرياضة يعني عبارة عن واقع بتاع وقتها. طب وقتها كان ايه؟ Et le moment c'était quand? Alors si vous jouez contre le Ali qui est en grande forme, c'est très difficile. مثلا لما بتلعب النادي الاهلي وهو في احلى اوقاته الدنيا بتبقى صعبة جدا. difficile. Mais c'est assez facile à répondre à la question parce لكن que هي le Ali c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. سؤال اللي ممكن ارد عليه Avec des بسهولة. joueurs, certains joueurs qui arrivent en fin de carrière. الاهلي عنده خبرات كتير وعنده لعيبة بتمتاز بخبرات كتير، لعبوا مباريات، احتكوا في المباريات الدولية لعيبة كبار كمان. Et l'Ismaïli, c'est une équipe plus jeune, ils reconstruisent leur équipe. Mais les deux ont un style qui est le football égyptien, parce que j'ai toujours beaucoup adoré le football égyptien à travers l'équipe nationale. بيلعبوا بستايل الفوتبول المصري اللي هو كرة القدم المصرية، وانا من عشاق المنتخب المصري الوطني. طول عمري بحب طريقة لعب المنتخب المصري وبحب الكرة المصرية. Au niveau football, من ناحية كرة القدم l'équipe nationale d'Égypte المنتخب الوطني est المصري télévisée, la Cannes 2010. Les Cannes بطولة افريقيا 2010 اللي فاتت c'est télévisé en Europe. كانت متذاعة في اوروبا. Et l'équipe nationale d'Égypte, c'est un grand كل ambassadeur de votre البطولات pays. بتاعت Parce افريقيا كانت qu'ils متذاعة ont joué des années, des grands footballs. ولعبوا لمدة سنين ومحافظين على مستواهم. بالنسبة لي أنا شايفه ده سفير مشرف للكرة في العالم، منتخب مصر، منتخب الفراعنة. يعني سفير مشرف لأفريقيا، سفير مشرف لأفريقيا والكرة الجميلة يعني. الكرة الجميلة إنه بيقدم كرة بيمتع يعني.